Salut chers abonnés de Soudan Info, an b'aw fo fo aw sigiyɔrɔw la, aw bisimila an ka micro BG tako fɔlɔ kan. Ale tako fɔlɔ bɛna boli fɛn min kan o de ye Faransi kɛlɛkɛcɛw ka tagaliko ye ka bɔ Mali la. An bɛ Segu quartier Bamanankin na, an bɛna gɛrɛ mɔgɔw la k'u ɲininka u hakilina na Faransi kɛlɛkɛcɛw ka nin tagaliko in na. An ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Nba tɔɔrɔ su la. Tɔgɔ duman jamu duman. Mamutu Kulibali. Kulibali. E hakilina ye mun de ye Faransi kɛlɛkɛcɛw ka tagaliko kan ka bɔ Mali la? U ka taa koyi. U ka taa yɛrɛ an t'a fɛ k'u y'an ɲɛna. O y'a kɛlɛ kɛlɛ. Mais kɛlɛ de don. Tari de. O don. An bɛ dingɛ min kɔnɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la mais I nana san kɔnɔntɔn. Fɛn tɛ ka bɔ ko la fo dɔ bɛ ka fara a kan. I bɛ mun ɲini yan bilen? An b'an yɛrɛ ɲini de la sa koyi, an t'olu ka ko la koyi. O faamuna. E yɛrɛ bolo sa u tagalen kɔfɛ mun de kan ka kɛ? Bon, maa tɛ kɛ foyi ye yɛrɛ kɔ. Min kan ka kɛ o y'an ka ɲɔgɔn ngolo la ye. An de b'an cɛsiri k'an ka jamana fɛn kɛ. N'o tɛ maa wɛrɛ ka nin fɛn kɛ o tɛ hɔrɔn ma danbe ye koyi. K'a fɔ ko e mana fɛn tuma o tuma dɔ de ka na e bɔ bolo la o tɛ yɛrɛ ma hɛrɛ ye o. E de ma k'a ye o n'o tɛ ne kɛra o man ka kɛ o. N cɛ. Senula. Somɔgɔ. Tɔɔrɔ sɛ. Tɔgɔ duman jamu duman. N tɔgɔ Mariam. Mariam. Mariam, e hakilina ye mun de ye Faransi kɛlɛkɛcɛw ka tagaliko la ka bɔ Mali la? N'u taara a ka d'an ye kojugu. An n'u mana tugun a t'an tɔɔrɔ. Parce que cɛ dumanw b'an yɛrɛ ka dugu la, an yɛrɛ ma tigɛ an ka Mali sɔrɔdasiw la yan fiyewu. Inshallah ne b'o kalama. U bɛ se ka taara nord la kɔni u b'an kunna wolo ka na. Ne b'o dɔn an n'u Faransi kɛlɛkɛdenw mana bila a ka ɲi u ka taa. O faamuna e bolo u talen kɔfɛ mun de kan ka kɛ? Bon u talen kɔfɛ sisan kɔni an yɛrɛ bi fara an ka kɛlɛkɛdenw kan k'u dɛmɛ. Ka ina fɔ kɛlɛkɛminɛnw ina fɔ u bɛ tɔɔrɔ ni fɛn mun na Mali kɔnɔ an ka valeur don an ka ten na quoi o de ka ɲi kosɛbɛ parce que an ka mɔgɔ kelen tɛ k'an ka ten tigiw don ba la kɛmɛ k'u bɔ da la k'u kɛ bolokotɔfɛnw ye quoi u mago t'u la dɔw bɛ sa dɔw bɛ da cogo min na hali kɔsa na château kɔrɔ an ye dɔw da cogo ye pick-up kɔnɔ cogo min na o man ka kɛ ten quoi bon sɔrɔdasi kan ka bonya ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ i y'a ye o de kɔni ne hakilina ye ka fɔ. Mariam o faamuna i ni ce. Somɔgɔ. Tɔgɔ duman jamu duman. Ne tɔgɔ Ayise Kulibali. Ayise Kulibali. Ayise Kulibali. Kulibali. E hakilina ye mun de ye Faransi ka tagaliko kan ka bɔ Mali la? Wala taali kɔni a ka di ne ye a man di ne ye sabula min y'a diya ne ye o bɛna sisan min y'a to a man di ne ye sisan u mɛnna u ma baara an ma i n'a fɔ u ma fɛn k'an ye quoi fɛn min b'an nafa i y'a ye o la o taali ka di mais n'u tora n'u ye fɛn kɛ min b'an nafa tiɲɛ na u bɛ diya ne ye tiɲɛ yɛrɛ de la. O ye bolo sisan u ka tagali kɔfɛ mun de kan ka kɛ? N'u ka taali kɔfɛ an yɛrɛ bolo di ɲɔgɔn ma maliyɛn bɛɛ ka jɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka fanga sɔrɔ parce que kɔnɔkulu jɛli bɛ bi fɔ ou bien n'anw jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc an bɛ arrivé quoi u ka taali kɔfɛ n'u ma taa fɛnɛ n'u tora k'an dɛmɛ fɛnɛ u bɛ diya an fɛnɛ. N ce. Sidi Bari. Tɔgɔ ni jamu quoi. I tɔgɔ ni jamu? Tɔgɔ Sidi n jamu ye Bari. Ok. Bari e hakilina ye mun de ye Faransi kɛlɛkɛcɛw ka tagaliko kan ka bɔ Mali la? Bon ne hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye sira b'u bolo quoi parce que Faransi bɛ yan nafa foyi t'a la u bɛna dɔ de fara an donni kan u nanen don u bɛ ka na an dun de u bɛ yan nafa foyi t'u ka toli la yan donc u ka taa o lafiya ka bon u ka to yan quoi parce que n'i ye ta k'a lajɛ pourcentage yɛrɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi bɛ taa n'an ka fɛnw bɛɛ pourcentage de a ma nɔgɔn quoi donc jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la nin cogo in na quoi donc an ka rêve tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi ka taa ka bɔ yan an bɛ se k'an ka baara k'an yɛrɛ cogo min na an ka baara k'an yɛrɛ an bɛ bɔ nɔgɔ la o cogo de la. E yɛrɛ bolo sisan mun de kan ka kɛ Faransi tagalen kɔfɛ? Bon min kan ka kɛ sisan Faransi tagalen kɔfɛ bɛɛ k'i ɲɛsin i ka kow ma min ko bɛ ka min kɛ bɛɛ k'i ɲɛsin o ma donc ne ka kuma ye min ye Faransi tagalen kɔfɛ an ka kow bila point na ko bɛ se ka taga cogo min na a bɛ se ka ɲɛ cogo min na sɔrɔdasiw bɛ ka baara kɛ cogo min na u ka baara kɛ o kɛcogo la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ baara in daminɛ kɔnɔ a taabolo ka fisa n'a sera ka continuer comme ça a bɛ ɲɛ mais ni yɛlɛma nana don a la a kuma bɛ sɔn ka caya dɔɔni quoi. N ce. Somɔgɔ. Tɔgɔ duman jamu duman? Awa Jawo. Jawo. E hakilina ye mun de ye Faransi kɛlɛkɛcɛw ka tagaliko kan ka bɔ Mali la? Faransi kɛlɛkɛcɛw ka taa ka bɔ Mali la pewu ne ka si t'a na.
Ani wulu ta to changa sira tara. Wallahi. O ya gele. Ne ga sitana. Okay. Era bolo mune kan ga utalen ko fe. Tale ko fe. Anga dubo ga ala kan anga nyemo be kangelenga. Amina. Kan adim sombalo. Amina. Ko kala ngo no ya. Amina. Kabara ko no ya. Amina. Acha ko dum so ko no ya. Amina rabbi. Ala kan me kangelenga. Amina. Ala kan Allah inu sabati. Amina. Ala ka barka da kabara. Amina. Ala ko do ne. Jawente. Sumo. Bay fuiti. Tokon ma jamdo. Mohamed Haidara. Mohamed Haidara. Haidara ya klina ye munde Francis keleke choka takali ko ka bo malla. Abo welela de ku wana kele ba malla. Ni gon fe gon ni mo wele akana kele gon ba na ma sekon. Ni go aga tawti bashi. Bashi. O yebolo sa mune kan ake ko ko fe. Ko fe gon ni mali era bla chugo nugo kata. Mali gouvernement go kata donc ran faso don yo amon be nga gouvernement de ko nugo kata on ba fu kata. Ni atlay. Nche. Ba. Senula. Sumo. Torote. Tokon ma jamduma. Masana jire. Jire. Akina ye munde Francis keleke choka takali ko la ka bo malla. Ne hakilati foye France kata. O de kadnere. Bolo utalen ko fe mune kan ake. O tale ko fe. Ni France tara ga bo Mali dala Mali bi jaw tardi. Ami lafiya. Ko ni ne hakilai. Allah ne fa. Wanula. Sumo. Wa. Tokon ma jamduma. Muhammadu Maiga. Maiga. Akina ye munde Francis ka keleke choka takali ko ka bo malla. Ne kona kile France ko kona. France ko ni anana de piana nawo. Anna min kama foi manyana. Donc ka taliye ko ni jago. Bolo sa utalen ko fe mune kan ake. Talen ko fe. Ale ka taliye ko fe ko ni. Foi de kanga anga sorda su de baraka de sa atale ko fe. Anga sorda su de ka chesiri ka yoro lakali. Ode anga hakilai. Nche Maiga. Nana. Sumo. Rasulullah. Tokon ma jamdo. Usman Kamara. Kamara. Hakilina ye munde Francis keleke choka takali ko ka bo malla. Bo ka takali ko ni kenna jarane parce que bon fait na bi sanjuli bo ke ka foku na kana ambo bulola da fenti ke tati bo shi shi tiga bo anga mo be ka fo dungo da ke ka ko mo fara ni yoro na mo fara ni yoro na bon amana foku fenkara ni yoro na dro ita soro olu ba foku ita ran for ke ya soro a ko bital fenga abuti olu yoro ka problem na quoi faut tiga ka ke quoi anemo quoi Era bolo mune kan ake sa. Nera ko nera fe sa utale ko fe bon am yoro mena biwina on era dikanga ben fenga sisanga faranyo ka mbulo de nyiwa bala sa am se jamana biseka progresser chugumina ka tanya soroko ko bi se kan ko ay dim se no ma chuga mena quoi dans les années à venir quoi ya famille voilà Nche Matsano si damile. Damile. Akina ye munde Francis keleke choka takali ko ka bo malla. Bon akila fin fe binere la o ka taga dro ka bo anga jamana ka anti fe ku yere ko parce que unna lere maga here fo ya matoro ko wa anga jamana re bla awo O ko fe bolo mune be se ka ke utalen ko fe. o tagale ko fe bon nous tagara sisan an yere ka se ka ben anga ɲɔgɔn lamɛn anga ɲɛmɔgɔw fɛnɛ faamuya minnu b'an kunna sisan transition ko in na an ka se ka olu fɛnɛ lamɛn pour que an ka se ka sira ɲuman ta quoi o de kɔni ne yɛrɛ hakili la Bakari Bari hakilina ye munde Francis ka tagali ko ka bɔ Mali la. Bon Francis ka tagali ko in na ne kɔni hakili la komi Mali ami Mali jamana kɔnɔ an ka jamana bɛn ni keleya min bi yan ani ka ɲɔgɔn ko minnu bi yan donc an ka jamana yɛrɛ taabolo cogoya la donc Francis dun na kun ye k'an dɛmɛ di pour que kɛlɛ ni fɛn na n'an ka sécurité ni fɛnw kama quoi a bɛɛ b'a kɔnɔna na bon n'a fɔra olu nana tila ka tila ka n'an ka kɛlɛ juguya tuguni a tila ka terroriste bila an na tuguni bon mieux vaut que u ka taa siɲɛ kelen donc n'u taara an bɛ jɛ k'an hakilila kɛ kelen an farafin yɛrɛ damaw an b'an ka wari bɔ donc an mago bɛ fɛn minnu na an bɛ jɛ ka hakililaw kɛ kelen. E yɛrɛ bolo mun ne kan ka kɛ sisan
bon ne bolo min kan ka kɛ sisan u ka taali kɔni kɔfɛ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan donc transition mɔgɔw ye min fɔ an k'u lamɛn mana nce bari tɔgɔ duman jamu duman Malamine Keita Malamine an ser'i ma wulada na basi tɛ an bɛ fɛ ka i ɲininka Faransi kɛlɛkɛcɛw ka tagaliko kan ka bɔ Mali la hakilina jumɛn de b'e la a ko la bon ne yɛrɛ kɔni fɛ bon ni Faransi ka armée sera ka taa a kɔni ka di ne parce que jama yɛrɛ fanba olu fɛ Faransi ka taa quoi u taara o bon a diyara ne minɛnw cɛ u taara tagali diyara ye ayiwa mais e yɛrɛ hakilina la an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun de kɛ taali in kɔfɛ pour que ka Faransi nɔrɔ bila bon ne fɛ u ka an ni Rusiw bolo don ɲɔgɔn bolo quoi an n'olu ka se ka e yɛrɛ dalen don a la ko Rusiw bɛ se ka Mali dɛmɛ ne dalen don la ok nti mɔgɔ baasi o tɛ tɔgɔ duman jamu duman Isa Sila Isa an ser'i ma wulada na juguman tɛ n bɛ fɛn min ye Faransi kɛlɛkɛcɛw ka tagaliko ye ka bɔ Mali la an bɛ fɛ k'a dɔn de e hakilina ye jumɛn de ye a taliko la bon hakilina wɛrɛ tɛ ne fɛ bon Mali ye min kɛ bon an bɛ se k'a fɔ o ye décision ɲɛnama de ye quoi parce que Maliyɛn bɛɛ bɛnna kelen ma k'olu yɛrɛ tɛ Faransi fɛ n'a tun kɛra ko maa kelen de k'a tɛ Faransi fɛ an bɛ se k'a fɔ ko k'o ye hakilina wɛrɛ ye mais jamanaden yɛrɛ bɛɛ de bɛnna kelen ma ko tɛ Faransi fɛ bon o tɛ président ka décision o tɛ président dɔrɔn bɛ ka décision ye ni président ka décision dɔrɔn de an bɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ o kan o ye jamanadenw de ko président ma ko olu tɛ Faransi fɛ donc ne bɛ se k'a fɔ a kɛra ko jɛkan de don bɛɛ bɛnna kan donc ne kɔni bɛ se k'a fɔ o ye hakilina ɲuman de ye hali bi an bɛ dugawu don Ala ka se ka an fanga se cogo min na Ala k'o dugawu minɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ Faransi taalen kɔfɛ hakilina jumɛn bɛ e bolo i bɛ se ka min di jamana ɲɛmɔgɔw ma n'a ka di ye u ka baara kɛ n'a ye pour que ka Faransi nɔrɔ bɔ bon ne kɔni bɛ min ɲini Mali gouvernement mɔgɔw fɛ u k'o hakili to a la o ye décision min ta décision ɲuman de u k'o hakili to a la hali bi ka se ka jamanadenw yɛrɛ fana ka problème de lajɛ quoi min bɛ bɛn jamanadenw ma ka sɔrɔ a ma se ni degun ye parce que ni degun nana olu de kelen min ye olu kelen min ko olu bɛ fɛ ko Faransi bɛ taa ni degun nana olu kelen de bɛna wuli k'o tɛ sɔn parce que degun ni maa tɔɔrɔ la i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ donc o bɛ a lajɛ degun minnu bɛ yen o bɛ se k'o yɔrɔnin lajɛ n'a bɛ se ka ɲɛ cogo min na olu yɛrɛ b'a dɔn parce que u ka baara de don u b'a ɲɛ dɔn voilà ne ko a bɛ faamuya i ni ce i ka jaabi Voilà. tɔgɔ duman jamu duman Moi c'est Omar Sempara. Omar Sempara e hakilina ye mun de ye o ko la Bon, Français a décidé Qatar, d'après ce qu'ils ont dit, il a décidé Qatar. Moi je pense que c'est une bonne idée pour le Mali, vu qu'ils sont là il y a à peu près plus de 9 ans, rien n'a changé. Le terrorisme fait, je dirais même que ça s'est empiré de plus. Donc, moi je pense que c'est Alhamdoulilah. o taalen kɔfɛ e yɛrɛ fɛ bolo mun de kan ka kɛ Bon, u tagalen kɔfɛ mɔgɔ bɛ ka kuma caman fɔ que mun kan ka kɛ pour que u ye vide min bila koko. Moi je pense qu'il n'y a pas de vide. Moi je pense que vide foyi tɛ yen parce que Faransi de tun bɛ yan nɔ terrorisme bɛ ka juguya. Bon n'olu ko k'u bɛ taga, moi je pense que c'est Alhamdoulilah quoi. A tɛ se ka kɛ i n'a fɔ ko problème wɛrɛ bɛna créer Mali fɛ. Moi je demande seulement aux autorités d'être vigilants. U ko u ka forcer à renforcer Alsa quoi. Pour la libération, vraiment, on est fiers d'eux. On voit que nos femmes sont en montée de puissance. Donc c'est vraiment une fierté pour les Maliens. Moi-même, je suis très fier aujourd'hui d'être Malien quoi. Voilà. Ante. Alula ne fa. Ambanula. Tɔgɔ duman jamu duman Mohamed Almoudou Traoré. Traoré. Faransi kɛlɛkɛcɛw ko u b'u ka minɛnw cɛ ka taga bɔ Mali la e hakilina ye mun de ye a kan Ne hakilila bon hali tubabukan fɔli man di ne ye bilen ne yɛrɛ nimisara kun min na n donna ekɔli la ka faransɛ kalan o juguyara dɛ sɛbɛ la kabini faransi nana anw fɛ yan nɔ n bɛ se ka kabini indépendance ma ta Mali bɛ faransi bolo maliyɛn ma lafiya indépendance taara maliyɛn lafiya dɛ Mali an sigi ni bi cɛ an ma hɛrɛ foyi sɔrɔ faransi ko la wa faransɛ nani mun kɛ intervention yɛrɛ la kɔsa in na ni a kɛra 2012 kana 2013 kɔnɔna ka se bi ma ni tɔɔrɔ tɛ maliyɛn ma lafiya sɔrɔ a la faransi yɛrɛ Mali yɛrɛ ka faransi haramu dɛ o de ka ɲi ala an di fɛ u ka don an di fɛ ala ni faransɛ ka kɛ jɛɲɔgɔnma ye ni y'a dan ne ma dɛ ka faransɛ bɔ Mali ekɔli la pewu faransɛ ti maa ɲɛnama ye hali u dɔnni yɛrɛ haramiya mɛ n'i ye faransɛ kalan n'i m'i cogo de bɛ ka hasidi de
e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ sisan mun kan ka kɛ ya u ka minɛnw jɛli n'a bɛ se ka kɛ su in na o de kan ka kɛ ye ka u bɔ ya pewu an ka faransɛ bɔ Mali la a école yɛrɛ de ko dogo ka école bɔ an ka faransɛ bɔ an ka école la pewu kelen filanan France ka partenariat an b'an ka ja Mali lahara n'an sera lahara n'an ye faransɛ ye an k'an dogo sinon an bɛ don janɛmɛ na ne ka faamuya kɔni y'o ye nce somɔgɔw tɔgɔ duman jamu duman Umar Traoré Umar ne y'a y'an seri ma wulada in na basi tɛ an bɛ fɛ k'i hakilina de dɔn Faransi kɛlɛkɛcɛw ka tagali ko kan ka bɔ Mali la e hakilina ye mun de ye taliko in na ne kɔni hakilila parce que u ye san 8 de kɛ a san 8 kɔnɔna na maa si tɛ se k'a fɔ u ye baara kɛ yan quoi mais a bɛ taali kɔni a ka di wa taali ka di o kɔrɔ ye k'u ka tagali in diyara ye o kɔfɛ tagali in kɔfɛ hakilina jumɛn de bɛ e bolo e bɛ se ka min di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma a ka di u ka baara kɛ cogo min na walasa k'a nɔrɔ bila Asim bala ka taa n'a ye cogoya min na a bala ka baara mun kɛ a kɔni a ma dogo maa si la sisan a ka san a tɛ san 2 yɛrɛ dafalen bɔ yɛrɛ ou bien ayiwa n tɛ ne fa wa somɔgɔw tɔgɔ duman jamu duman Muktar Kulibali ne fa an seri ma wulada na basi tɛ an kun bɛ fɛ ka ɲininkali de sɛmɛ i la fɛn min ye Faransi kɛlɛkɛcɛw ka tagali ko ye ka bɔ Mali la hakilina jumɛn de bɛ la ko la ne bɔra ko ne waati la an ka hakilina ye u ka taa de u ka taa awɔ aw ka hakilina ye u ka taa mais u ka tagali e yɛrɛ bolo sisan an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun de kɛ pour que k'u ka tagali nɔna bila bon an ka jateminɛ na an ma jɔyɔrɔ y'u la o an yɛrɛ kun ni cɛma an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔrɔ n'olu sera k'u jɔ o jɔyɔrɔ la ka na ni dɛmɛ ɲɔgɔn wɛrɛ ye kalo kelen m'a dɔn kalo 2 an bɛ ka résultat sɔrɔ o la o la an mago tɛ se olu ma bilen olu ka taa nse somɔgɔw kari baasi basi foyi tɛ tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ ye Habi Kumare e hakilina ye mun de ye Faransi kɛlɛkɛcɛw ka tagali ko kan ka bɔ Mali la ne yɛrɛ kɔni u ka taa o de ka d'an ye an ka hɛrɛ b'o de la aya e bolo u tagalen kɔfɛ mun de kan ka kɛ n'u taara san bɛn de bɛ kɛ an bɛ bɛn bɛ sabati kelenya bɛ na o de ka d'an ye nce somɔgɔw tɔgɔ duman jamu duman Asan Traoré e hakilina ye mun de ye Faransi tagali ko kan ka bɔ Mali la kɛlɛkɛcɛw Faransi taali ka d'an ye parce que comme u bɛ yan nɔ u ma nafa si dilan ni tiɲɛ tɛ n'u taara a ka d'an ye e yɛrɛ bolo u tagalen kɔfɛ mun de kan ka kɛ n'u taara bɛn bɛ na an ka yɔrɔ bɛ k'an ta ye an bɛ lafiya Traoré nce Merci chers abonnés de Soudan Info. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ aw foli la ka segin k'a fɔ aw ɲɛna ko aw bɛ se k'an dɛmɛ ni min ye o de ye ka aimer ani ka partager min kun b'an bolo micro bezi tako fɔlɔ kan o de tun ye nin ye aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma inchallah.